बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी और मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। शब बरात के नवाफिल हमारी जिंदगी में निहायत ही अहमियत के हामिल हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलता। औलियाए किराम और सूफियाए किराम शब बरात पर इबादत का खुसूसी एहतमाम करते। न सिर्फ शब बरात बल्कि इबादत का कोई भी मौका ज़ाया न होने देते। यही वजह है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने मुकद्दस और बरगुज़ीदा बंदों के दराजात रहती दुनिया तक बुलंद फरमा दिए हैं। अपने तमाम नेक और जायज़ मकासद के हसूल के लिए शब बरात के नवाफिल खसूसी अहमियत के हामिल हैं। मुतअद्दिद अहादीस में ये बात साबित शुदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में और खुसूसी तौर पर शब बरात के मौके पर खास इबादत में मसरूफ व मशगूल रहते और जमीए अहले इस्लाम को इस बात की ताकीद फरमाई कि इन खास घड़ियों में अल्लाह सुब्हाना व तआला का कुर्ब हासिल करने और अपनी तमाम नेक और जायज़ हाजात को पूरा करवाने के लिए शब बरात पर खुसूसी इबादत की जाएं। नंबर 1, मगरिब के बाद 6 नवाफिल। मगरिब के फ़र्ज व सुन्नत वगैरह के बाद 6 रकात खुसूसी नवाफिल अदा करना मामूलाते औलिया किराम रहमहुल्लाह ताला से है। 14 शबान को मगरिब के फ़र्ज व सुन्नत वगैरह अदा करके यानी मगरिब की नमाज मुकम्मल करके 6 रकात नफल 2-2 रकात करके अदा कीजिए। इन नवाफिल की निस्बत ये फरमाया जाता है कि मखलूक़े खुदा में इज्जत और बुलंद मर्तबा व मुकाम हासिल करने के लिए बुजुर्गाने दीन ये नवाफिल खास तैयारी और खुशू खुजू के साथ अदा किया करते थे। ये बात जहन में रखिए कि ये फ़र्ज नमाज नहीं है बल्कि ये बुजुर्गाने दीन की निस्बत से इंतहाई अहमियत के हामिल नवाफिल हैं। जो अदा करता है मकाम व मर्तबा पाता है और जो नहीं करता तो वो एक सुनहरी मौका ज़ाया कर देता है जो पूरे साल में सिर्फ एक बार मुहैया होता है। नवाफिल पढ़ने का तरीका जान लीजिए। पहली 2 रकातें शुरू करने से कबल ये अर्ज कीजिए और यूं नियत कीजिए, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन 2 रकातों के बरकत से मुझे दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। दूसरी 2 रकातें शुरू करने से कबल अर्ज कीजिए, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन 2 रकातों की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। तीसरी 2 रकातें शुरू करने से कबल इस तरह अर्ज कीजिए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन 2 रकातों की बरकत से मुझे सिर्फ अपना मोहताज रख और गैरों की मोहताजी से बचा। हर 2 रकात के बाद 21 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह पढ़ें या 1 बार सूरह यासीन पढ़ें, बल्कि हो सके तो दोनों ही पढ़ लीजिए। ये भी हो सकता है कि एक इस्लामी भाई यासीन शरीफ बुलंद आवाज से पढ़े और दूसरे खामोशी से सुने। इसमें यह ख्याल रखिए कि दूसरा इस दौरान जुबान से यासीन शरीफ ना पढ़े। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रात शुरू होते ही सवाब का अंबार लग जाएगा। नंबर 2, शाबान की 15वीं शब को गुस्ल करे। अगर किसी तकलीफ के सबब गुस्ल ना करे तो सिर्फ बावुजू होकर 2 रकात नमाज ताहियतुल वुजू पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार, सूरह इखलास 3-3 बार पढ़नी है। ये नमाज बहुत अफजल है। अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चाहा तो पूरी जिंदगी के सगीरा गुनाह इस 2 रकात नमाज ताहियतुल वुजू के सबब माफ कर दिए जाएंगे। इसे सलातुल तौबा भी कहते हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा दरियाफ्त फरमाया कि मैंने जन्नत में तुझे अपने आगे आगे चलते सुना है, तो ऐसा कौन सा अमल है जिस पर तुम्हें जन्नत में ऐसा मुकाम मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है? तो गुलाम मुस्तफ़ा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इससे ज्यादा कोई अमल ऐसा नहीं लगता कि जब मैं वुजू करता हूँ तो बकदर तौफीक नमाज पढ़ लेता हूँ। यानी यहाँ इस नमाज से मुराद ताहियतुल वुजू के नवाफिल हैं। नंबर 3, शाबान की 15वीं शब 2 रकात नमाज पढ़ना। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार, सूरह इखलास 15-15 मरतबा, बाद सलाम के दुरूद शरीफ 100 दफा पढ़कर तरक्की रिज़्क की दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के बायस रिज़्क में तरक्की हो जाएगी। नंबर 4, 15वीं शब को 8 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़े। मतलब इसका यह है कि एक बार में 4 रकात नवाफिल अदा करे और फिर सलाम फेर कर दोबारा से 4 रकात नमाज के नियत करे और अदा करे। यूं 8 रकात नमाज मुकम्मल करे। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 10-10 मरतबा पढ़नी है। अल्लाह पाक इस नमाज के पढ़ने वाले के लिए बेशुमार फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं जो उसे अज़ाबे कब्र से निजात की और दाखिले बेहिश्त होने की खुशखबरी देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नंबर 5, शबे 15वीं 14 रकात नमाज 7 सलाम से पढ़े यानी 2-2 रकात नवाफिल अदा करे और हर रकात में बाद सूरह फातिहा के सूरह काफिरून 1 बार, सूरह इखलास 1 बार, सूरह फलक 1 बार, सूरह नास 1 बार पढ़नी है। बाद सलाम के आयतुल कुर्सी 1 दफा,
پھر سورہ توبہ کی آخری آیات لقد جاءکم رسول تا عظیم تک ایک بار پڑھے۔ دنیاوی حاجات ہوں یا دینی حاجات ہوں، ان کی قبولیت کے لیے یہ نماز نہایت ہی افضل اور قبولیت والی ہے۔ یہ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ عز و جل سے جو چاہے مانگ لیں، انشاءاللہ دلی مراد پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، اب تک آپ نے شب برات کے نوافل کے بارے میں جانا، اب شب برات کے خصوصی اذکار اور وظائف کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ نمبر 1، شعبان کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے تک باوضو 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ اس کی برکت سے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ وظیفہ عام زندگی میں بھی زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ کلمہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ نہایت ہی فضیلت اور اہمیت والا وظیفہ ہے۔ نمبر 2، شعبان کی 15ویں شب کو سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھنے سے حسب ذیل فائدے ہیں: ترقی رزق، درازی عمر، ناگہانی آفات سے حفاظت۔ نمبر 3، شعبان کی 15ویں رات سورہ الدخان 7 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ نمبر 4، حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اپنی اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات رات کو بیری یعنی کہ بیر کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر جو کوئی غسل کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ شخص پورے سال جادو ٹونے اور کیے کرائے کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، شب برات کی رات میں خصوصی طور سے استغفار کا ورد کرتے رہیں۔ یہ رات ہے ہی مغفرت کی رات، اور اس رات میں اللہ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، اور اس شخص سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ جو اس رات میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ نمبر 6، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی رات نہیں۔ ان الفاظ میں وظیفہ کریں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 7، اگر کوئی شخص کسی بیماری کے سبب زیادہ عبادات نہیں کر سکتا اور نوافل وغیرہ ادا نہیں کر سکتا تو شب برات کی رات جس قدر ممکن ہو پہلا کلمہ پڑھے، کم از کم 1000 مرتبہ پڑھے، اور درود شریف جس قدر ممکن ہو پڑھے، کم از کم 1000 مرتبہ پڑھے، اور اپنی بیماری اور لاچاری سے نجات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ اس شب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی نیک دلی حاجات قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ تمام مسلمان ان نوافل کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ جان سکیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔